Oui, bapanga munu. Kutala mutu ya totové. Kutala avec parce que tu faisais ceci, que tu faisais cela, que singe kusala ya udia kafe, bake kufuange na ba mokeri, bake kusekange, bake kusonzati, ngeme kumanisa. Manisa. C'est pas ni ba ouvé que pesa kange respiration. Moi la yina kele nange. Aujourd'hui si Dieu décide qu'aujourd'hui, il y a personne qui pourra. Pardon. Moi tu fais que vous avez empêché. Au contraire, vous boitez tes maladies awa. Quand tu as été na Kimbefo pendant même 2 semaines, il y aura combien de personnes qui viendront te voir? Il y aura combien de personnes qui prendront le téléphone pour te demander à tout le temps comment tu vas? Il y aura quota. Il y a quelqu'un qui a quota na katina 1 mois. Quota dia vendre na inzo, il y a que vendre à l'hôpital. Pas tout n'y a aucune occupation. Quand tu appelles, il y a quelqu'un qui a coupé la moutou yaï. Moutou n'a peut-être, il y a quelqu'un de t'enlever. Mais c'est Dieu qui sera là pour toi. La personne que tu appelles, que ce soit membre du camp, que ce soit ma camarade, il n'a pas dit que vendre Nathalie Sinagé. Oui, moi c'est là qu'on manifester. Mais pas. Peut-être, bah, il n'a pas dit qu'on espérait que, bah oui, que vous en aide dans mon. Alors, yani, tangu ina tata Nzambi kila kopesa na ngena munu mvutu. Ngeme kukoto son nakati na 2020. Projet yange kele iki na matwala ya tata Nzambi. Projet yange ya tete yina ngeke kutula na kati na matwala yange ni intimité yange na tata Nzambi wapu mutinu ngeke kunatila yao. Ya kutungisa bahizo, ya kusumba yai, ya kusala mutindu yai. Sala pesa yao, tout la tete yao na manima, mais tout la projet yange na tata Nzambi, vina nge wapu mutindu ngeke kunatila yao, na tadisa tata Nzambi. Peut-être que elle me coupe ça, ou pas peut-être, mais elle me coupe la deka ngelevu na kutala. Est-ce que nge kutatamana na kinduvu ina nge vani kuna kusala? Est-ce que peut-être nge kutatamana na kintuza ina betu vani kuna kusala? Est-ce que peut-être nge kutatamana na mayama ina betu vani kuna kusala? To ina mabembe ke boglaka kintori. Tu par-ci par-là. Est-ce que peut-être nge kutatamana? Qu'on peut témoignage. Papa, on attend qu'on peut ça témoignage. Cela ne veut pas dire que, mais témoignage qu'on peut ça qu'à ça ou que na kulaki ça. Pangi, ça un petit témoignage que la pangi que na ku wa témoignage ya que na ku pesa yandi ngolo. Ya que na ku telmi ça yandi, ya que ku pesa yandi, ya ku baka décision na matwala ya tata Nzambi. Nikola mke ko pesa beno kimbangi mosi ina munu mosi muku vivre yao. Vous allez m'excuser, peut-être que ça serait très long. Peut-être que vanda indami, que vanda long, nakati na beno, mais je vais voir si ça prend trop du temps. Je vais couper ya ou peut-être kilumbu ya kaka to mulenda kumalisa ya. Beno musime kuzaba. Na tangu ina la tanguina beno mesime kuzaba la tanguina pardon men l'invoquer la munu beno me kuzaba la tanguina ngekele na kati na milieu ya bapangi na kele kiki kutala bawu bakele mbote bapangi na yake babantu ina ke kuzwaka bapangi na ke kutambula mbote bake kuvivre mbote kusambila yina muke kusambila kamu butuka kakarakati na yinzo ina vandiki charismatique mama ya munu vandiki mutu ya kimpeve tata ya munu vandiki mutu ya kimpeve mama ya munu
ya vandiki mama ina vandiki bake boklaka iki mimbikuji ya lero ya tama c'est pas un tangu ya ive ina betokena kona kusakana mais un tangu ina vandiki ya lero ya tama mmekubutuka na kati na yinzo ina mmekukula na kati pe ya yinzo ina na kati na kimpeve. Alors yakele ba mambu ya kaka ina nge kubutukaka na muchimba kana kukulisa nge peut-être que nzambi yani kutulaka kima na kati na nge. Alors ba mambu ya kaka yake kuempêcher que nge traverser ba mambu ya kaka nge kota na banzila ya kaka ina kia kufua na ve. Alors mouvandiki na camarade copine betvandiki bon betvandiki comment dire copine na betvandiki na mbanza ina kele ya dolizi betvandiki kutanaka betvandiki ba copine veut peut-être dire que des copines non betvandiki kutanaka par exemple na zandu betiko pesana mbote wapi faso betome kubaka kusala connaissance en ce sens, mais on se fréquentait pas na kuzonza tina inzo na inzo ya ina inzo fe. Mais betu meku kima la guerre betu meku kwenda na mbaza ina kile na mbaza na Pointe Noire. Ina betu meku kwenda kuna betu meku talana yani vandiki vanda na quartier ya kaka et munu vandiki kosikisika ina munu vandiki vanda yani mekuiza ku vivre na kisika ina na quartier ina mekutala munu mekuwa mbote wapi faso qu'est-ce que tu es devenu wapi mutindu meku vanda kiese ya oui mekulakisa munu oui mke vanda kwaku minge kutengeke vandaka munu pe mke kuvandaka kwaku na tangu na meku kima na gemu vandi kuvanda na kisika ina bekuzaka ti belle sœur ya munu na kisika ya kento ya grand frère ya munu muvandi kuvanda ni kuna betvandiki ya bete kuna vandi kuvanda kuna pangi ya munu ina batangu nyoso faso meza munu kontuka kafaso ngeza bila munu toujours na église. Oui ngekuza kubaka munu lenge kona bakitu ya suka ngekubaka munu betiko kwenda. Donc à chaque fois ngekona kubaka yandi non pas à chaque fois mais ba jourina mke kuzonza na munu ngekuza kubaka parfois mkena kulutaka mke kuzonza tia vingina munu betiko kwenda betumekwenda deux fois mke kuzonza fait ku déranger yandi mke kubaka nzila mumeko kwenda pangia muni na vana vivre quand même elle va dire quand même elle va na babana yandi elle va dire vivre quand même normal, je peux dire ça, normal par rapport à moi. Ina kimaka la guerre me ko abandonner tout ina me kukima ni osogebe kuma la bola ina ya nzenza ya vandiki un peu compliqué par rapport compliqué financièrement. Mais elle c'était pas ça. Yani vandiki mbote vandiki vivre na babana yandi mbote quand même. Et angezura munu mingi ofasongi kena kusalaka ofasongi kena kuvivre wakumutindu mais ça a toujours été compliqué. La tangu ina mkuzoka kisalu mosi muvani kusala na restaurant mosi et puis menotala kaka ba mume kusala kuna après mekuza kusala un problème aussi après j'ai laissé là-bas donc muvani kila m'avait muvani kusala pange munina des fois mke kuna kutala yanji engezoza mingi fungi kuzatala munu donc des fois mke kwenda kuna parfois je suis gênée à chaque fois je vais là-bas enke kulamba maja enke kupesa munu des fois na mwana munu enke kupesa donc vraiment j'étais vraiment gênée donc batango mingi muvani kwenda kuna ve et ma camarade yandi ke kukwiza bake kuzoza que mais moi na kento yayi elle na ba forme ya bien elle c'est pas ya temps ya me kuma mutindu ya me kuma moi barborine mais la tango ina mufali qui quand même un peu banzutu ya kulunga ozati moi na kento yayi yake nani yake camarade mundu bitsabanaka depuis tama bref et singe kuna tayandi kisika petike kukuendaka yandi kikusambulaka mingi vraiment de toutes les façons yandi kina kuwa ina ben kina kuzonza na kati na yandi
muke kubaka ve tout ba détail mais ça mou na kuvanda le kufi muke kuzonzila bino kaka. Ça avait pris du temps à chaque fois. Yanke kuzonzila munu mutindi à chaque fois. Et côté de mukuvandi kuvanda pe. Ke kuvanda ba inzo ya bantu yangana. Bien que c'était ma belle-sœur, mais il y avait qui n'a pas eu qu'on appelle Bantuena, Mutindi Munu. Toi, parfois, tu es là. C'est toujours difficile. Ah oui, fonge tambulaka, fonge baskaka, ekele wabaina, kezulange menge toujours, ba complication. Mutu na toto yai kile na mutindu nzambi kuyidikaka yandi. Mutindu nzambi kubutaka yandi. Pardon. Mutindu nzambi kuyidikaka na yandi na mutindu na kilubi na kubutukaka yake ya kusoba. Beto nyonso. Mutu na mutu ve lena kuzoza ke bon munu mulanda yandi yake na kusala mutindu yai parce que yandi yake na kusala mutindu yai bika timuni simu kusala mutindu yai muke ko resio yandi yake na kusala mutindu yai bika timu kulanda pe mutu yai ngezaba pourquoi yandi yake na kusadila yao toi na yandi ko resio ngeme kusaba mutindu yandi kuzwaka bima ina wap mutindu wap likana ina kubutukaka na yandi nani yandi ke kuzonzaka ngeme kusaba yao ve mengesa mujina ngike na kutala ngeme kumakaka mabwa kameso ngo sifo batalange ngike kulwa tambote ngepe fo batalange ngeme kusuma voiture ngepe fo batalange ngeme kukuma na inzo ya mutindu yai ngepe fo batalange ngeme kutungisa mutindu entele me kutungisa munu pefo mu kutungisa bakutala munu bakuzonzila munu mais est-ce que ngeme kuzaba wapi mutindu yandi kubutukaka wapi dikanda kubutukaka na yandi ke kuzonzaka nana ni na pipa bansadulu yandi ki wapi mutindu mutu na mutu yandi ke na leur yandi kubutukaka beno nyoso nzambi mutu me kuzaba kumutindu kusalaka nge et ma copine elle a tout le temps oui en fait j'étais même gênée de partir la voir. Des fois, quand je quitte à l'église, comme elle va dans l'église, des fois, bon, qui m'a coûté la kébé, comme on a coûté là, pas un. Mais sauf que quand j'arrive, des fois, pas un gars de l'or, me coucouma, me coucouisa, me se coucouenda. À chaque fois. Quand je dis à chaque fois, c'était à tout le temps. Venez que vous là, oui, il faut mettre couenda, comme tu pries beaucoup, la terre mettre couenda. Tu sais, tu pries beaucoup, Dieu peut faire de sorte que les mecs écoutent la motu, il a mis kuzolange, motu ina, il me ku bakange, que kuelange balamusi. À chaque fois, ngekele kanto yambote, ngekele fasoyai, ngekele fasoyai. Quand je dis à chaque fois, c'était vraiment à tout le temps. Et la kilumbu mosi me kuzozalabao, d'accord. Betke kukuende no. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi, mais nous sommes là-bas où Mbassi donc mardi soir, à partir de 22h, mais sont d'accord. C'était mume kufutuka na inzo, mume kukwiza na inzo ya munu, kote mume betvani kuvanda, mume kufukama, mume kusambila. Je ne veux pas que ça soit trop long. Trop long.